Steak, curry Westward, 5557. Bratwurst. This is best bratwurst in Berlin. Boom boom. Eric, anti-jet stable. Yeah. Anti-jet stable. See what's this? Okay, kebab. Ice cream. Hello. Indian. Ja, ich glaube, deshalb habe ich es wahrscheinlich auch irgendwann aussortiert. Ja, aufmailen. Thanks for chat. Crepe. Souvenir. Souvenir. Souvenir, souvenir. Falafel. Okay. Anything interesting? I'm not hungry yet. Okay. You sure, huh? Yeah.